A Philistin in Bohemia. A short story written by O. Henry and read for you in both Spanish and English. Please enjoy. George Washington, with his right arm upraised, sits his iron horse at the lower corner of Union Square, forever signaling the Broadway cars to stop as they round the curve into 14th Street. But the cars buzz on, heedless, as they do at the beck of a private citizen, and the great general must feel, unless his nerves are iron, that rapid transit Gloria Mundi. George Washington, con el brazo derecho levantado, cabalga su corcel de hierro en la esquina inferior de Union Square, señalando eternamente a los tranvías de Broadway que se detengan cuando toman la curva hacia la calle 14. Pero los tranvías siguen zumbando, indiferentes, como si atendieran al gesto de un simple particular, y el gran general debe de sentir, a menos que sus nervios sean de hierro, que rapid transit Gloria Mundi. Should the general raise his left hand as he has raised his right, it would point to a quarter of the city that forms a haven for the oppressed and suppressed of foreign lands. In the cause of national or personal freedom, they have found a refuge here, and the patriot who made it for them sits his steed, overlooking their district, while he listens through his left ear to vaudeville that caricatures the posterity of his protégés. Italy, Poland, the former Spanish possessions, and the polyglot tribes of Austria-Hungary have spilled here a thick lather of their effervescent sons. In the eccentric cafés and lodging houses of the vicinity, they hover over their native wines and political secrets. The colony changes with much frequency. Faces disappear from the haunts to be replaced by others. Whither do these uneasy birds flit? For half of the answer, observe carefully the suave foreign air and foreign courtesy of the next waiter, who serves your table d'hôte. For the other half, perhaps if the barber shops had tongues, and who will dispute it? They could tell their share. Si el general alzara la mano izquierda como ha alzado la derecha, señalaría un sector de la ciudad que sirve de refugio para los oprimidos y reprimidos de tierras extranjeras. En pos de la libertad nacional o personal han hallado aquí un asilo, y el patriota que lo hizo posible permanece montado, vigilando su distrito, mientras escucha con el oído izquierdo el vodevil que caricaturiza a la posteridad de sus protegidos. Italia, Polonia, las antiguas posesiones españolas y las tribus políglotas del imperio austrohúngaro han vertido aquí una densa espuma de sus hijos rebosantes de efervescencia. En los cafés y casas de huéspedes extravagantes de la zona, se reúnen alrededor de sus vinos nativos y secretos políticos. La colonia cambia con mucha frecuencia. Rostros que desaparecen de esos lugares son sustituidos por otros. ¿A dónde emigran esas aves inquietas? Para la mitad de la respuesta, observe con cuidado el aire extranjero y la cortesía foránea del próximo camarero que le sirva en el menú table d'hôte. Para la otra mitad, tal vez, si las barberías tuvieran lengua, ¿y quién lo negaría?, podrían contarnos su versión. Titles are as plentiful as finger rings among these transitory exiles. For lack of proper exploitation, a stock of title goods large enough to supply the trade of Upper Fifth Avenue is here condemned to a mere pushcart traffic. The New World landlords who entertain these offshoots of nobility are not dazzled by coronets and crests. They have doughnuts to sell instead of daughters. With them, it is a serious matter of trading in flour and sugar instead of pearl powder and bonbons. Los títulos nobiliarios abundan tanto como los anillos en los dedos de estos exiliados transitorios. Por falta de la debida promoción, una mercancía de títulos suficientemente amplia como para surtir a la alta Quinta Avenida aquí queda reducida al tráfico de un simple carrito ambulante. Los propietarios del Nuevo Mundo, que acogen a estos retoños de nobleza, no se dejan deslumbrar por coronas ni blasones. Tienen que vender rosquillas en vez de hijas. Para ellos, es un asunto serio traficar con harina y azúcar en lugar de polvos de perlas y bombones. These assertions are deemed fitting as an introduction to the tale, which is of plebeians and contains no one with even the ghost of a title. Estas afirmaciones se consideran apropiadas como introducción a la historia,
que trata de plebeyos y no incluye a nadie ni con la sombra de un título. Katie Dempsey's mother kept a furnished room house in this oasis of the aliens. The business was not profitable. If the two scraped together enough to meet the landlord's agent on rent day and negotiate for the ingredients of a daily Irish stew, they called it success. Often the stew lacked both meat and potatoes. Sometimes it became as bad as consommé with music. La madre de Katie Dempsey regentaba una casa de habitaciones amuebladas en este oasis de forasteros. El negocio no era rentable. Si madre e hija reunían lo suficiente para enfrentarse al cobrador del alquiler el día de pago y negociar los ingredientes de un estofado irlandés diario, consideraban que lo habían logrado. Con frecuencia, el guiso carecía de carne y patatas. A veces llegaba a ser tan insípido como un consomé con música. In this moldy old house Katie waxed plump and pert and wholesome and as beautiful and freckled as a tiger lily. She was the good fairy who was guilty of placing the damp clean towels and cracked pitchers of freshly laundered croton in the lodgers' rooms. En esa casa vieja y mohosa, Katy creció rolliza, vivaz, sana y tan hermosa y pecosa como un lirio tigrado. Era el hada buena, culpable de poner las toallas limpias, aún húmedas, y las jarras agrietadas de croton recién lavado en las habitaciones de los huéspedes. You are informed, by virtue of the privileges of astronomical discovery, that the star lodger's name was Mr. Brunelli. His wearing a yellow tie and paying his rent promptly distinguished him from the other lodgers. His raiment was splendid, his complexion olive, his mustache fierce, his manners a prince's, his rings and pins as magnificent as those of a traveling dentist. Sepa usted, en virtud de los privilegios del descubrimiento astronómico, que el huésped estrella se llamaba el señor Brunelli. Lucir una corbata amarilla y pagar puntualmente el alquiler lo distinguía de los demás inquilinos. Su atuendo era espléndido, su tez aceitunada, su bigote fiero, sus modales los de un príncipe, sus anillos y alfileres tan magníficos como los de un dentista viajero. He had breakfast served in his room, and he ate it in a red dressing gown with green tassels. He left the house at noon and returned at midnight. Those were mysterious hours, but there was nothing mysterious about Mrs. Dempsey's lodgers except the things that were not mysterious. One of Mr. Kipling's poems is addressed to ye who hold the unwritten clue to all save all unwritten things. The same readers are invited to tackle the foregoing assertion. Desayunaba en su habitación, ataviado con una bata roja con borlas verdes. Salía de la casa al mediodía y volvía a medianoche. Eran horas misteriosas, pero en los inquilinos de la señora Dempsey no había nada de enigmático, salvo aquello que no resultaba misterioso. Uno de los poemas del señor Kipling va dirigido a vosotros, que guardáis la pista no escrita de todo, salvo las cosas que no están escritas. A esos mismos lectores se les invita a abordar esta afirmación anterior. Mr. Brunelli, being impressionable and a Latin, fell to conjugating the verb amare, with Katie in the objective case, though not because of antipathy. She talked it over with her mother. El señor Brunelli, impresionable y latino, se puso a conjugar el verbo amare, con Katy como objeto directo, aunque no por antipatía. Ella lo conversó con su madre. Sure, I like him, said Katie. He's more politeness than 20 candidates for alderman, and Lie makes me feel like a queen when he walks at me side. But what is he, I dinno? Ibe ma suspicions. The Marnal Coombe when Hill throt out the picture AV, his baronial halls and axe to have the week's rent hung up in the ice chist, along with all the rest of 'em. Claro que me gusta, dijo Katy. Tiene más cortesía que 20 candidatos a concejal, y me hace sentir como una reina cuando camina a mi lado. Pero, ¿qué es él? No lo sé. Tengo mis sospechas. Llegará el día en que me enseñe el cuadro de sus salones señoriales y pida guardar la renta de la semana en el hielo junto con todas las demás. 'Tis true, admitted Mrs. Dempsey, that he seems to be a sort for a dago, and too cultured in his spache for a raw gentleman, but ye may be misjudging him.
You should never suspect any one of being of noble descent that pays cash and patronizes the laundry riglar. Es cierto, admitió la señora Dempsey, que parece una especie de Tano, y su forma de hablar está demasiado educada para ser la de un verdadero caballero. Pero puedes estar juzgándolo mal. Nunca hay que sospechar de alguien que sea de abolengo si paga al contado y utiliza la lavandería con regularidad. He's the same thricks of Spockin and Blarneyan with his hands, sighed Katy, as the French nobleman at Mrs. Toole's that ran away with Mr. Toole's Sunday pants and left the photograph of the Bastille, his grandfather's chateau, as security for 10 weeks' rent. Tiene las mismas artimañas de hablar y de hacer halagos con las manos, suspiró Katy, que aquel noble francés en casa de la señora Toole, que se fugó con los pantalones domingueros del señor Toole y dejó la fotografía de la Bastilla, el chateau de su abuelo, como garantía por 10 semanas de alquiler. Mr. Brunelli continued his calorific wooing. Katy continued to hesitate. One day he asked her out to dine, and she felt that a denouement was in the air. While they are on their way with Katy in her best muslin, you must take as an entr'acte a brief peep at New York's Bohemia. El señor Brunelli prosiguió su acoso ardiente. Katy siguió dudando. Un día la invitó a cenar, y ella sintió que se avecinaba el desenlace. Mientras van de camino, con Katy luciendo su mejor muselina, tómese como entreacto un vistazo rápido a la Bohemia de Nueva York. Tonio's restaurant is in Bohemia. The very location of it is secret. If you wish to know where it is, ask the first person you meet. He will tell you in a whisper. Tonio discountenances custom. He keeps his house front black and forbidding. He gives you a pretty bad dinner. He locks his door at the dining hour, but he knows spaghetti as the boarding house knows cold veal. And he has deposited many dollars in a certain Banco D, something with many gold vowels in the name on its windows. El restaurante de Tonio está en Bohemia. Su ubicación exacta es un secreto. Si quiere saber dónde se encuentra, pregunte a la primera persona que vea. Se lo dirá en voz baja. Tonio no fomenta la clientela, mantiene la fachada de su casa oscura e intimidante, ofrece cenas bastante malas, cierra la puerta a la hora de comer, pero conoce el espagueti como la pensión conoce la ternera fría y ha depositado muchos dólares en cierto banco de algo, cuyo nombre exhibe muchas vocales doradas en la ventana. To this restaurant Mr. Brunelli conducted Katy. The house was dark and the shades were lowered, but Mr. Brunelli touched an electric button by the basement door, and they were admitted. Hacia ese restaurante condujo el señor Brunelli a Katy. La casa estaba en penumbra y las persianas bajadas, pero el señor Brunelli pulsó un botón eléctrico junto a la puerta del sótano y les franqueó la entrada. Along a long, dark, narrow hallway they went, and then through a shining and spotless kitchen that opened directly upon a backyard. Recorrieron un pasillo largo, oscuro y angosto, y luego atravesaron una cocina reluciente e inmaculada que daba directamente a un patio trasero. The walls of houses hemmed 3 sides of the yard, a high board fence, surrounded by cats, the other. A wash of clothes was suspended high upon a line stretched from diagonal corners. Those were property clothes, and were never taken in by Tonio. They were there that wits with defective pronunciation might make puns in connection with the ragout. Las paredes de las casas cercaban 3 lados del patio. Un alto vallado de tablones, rodeado de gatos, formaba el cuarto lado. Una colada de ropa colgaba bien arriba, de una cuerda extendida entre esquinas diagonales. Eran ropas de utilería, y Tonio nunca las retiraba. Servían para que algunos ingeniosos con problemas de pronunciación hicieran juegos de palabras sobre el ragú. A dozen and a half little tables set upon the bare ground were crowded with Bohemia hunters, who flocked there because Tonio pretended not to want them and pretended to give them a good dinner. There was a sprinkling of real Bohemians present who came for a change because they were tired of the real Bohemia.
and a smart shower of the men, who originate the bright sayings of congressmen, and the little nephew of the well-known general passenger agent of the Evansville and Terre Haute Railroad Company. 15 o 18 mesitas dispuestas sobre la tierra apisonada estaban abarrotadas de buscadores de la Bohemia, que acudían allí porque Tonio aparentaba no quererlos y pretendía ofrecerles una buena cena. Había algún que otro auténtico bohemio presente, que acudía en busca de variedad porque ya se había hartado de la bohemia de verdad, y un buen número de hombres que originan las frases ingeniosas de los congresistas. Además del sobrinito del conocido agente general de pasajeros de la compañía ferroviaria Evansville and Terre Haute. Here is a bon mot that was manufactured at Tonio's. A dinner at Tonio's, said a Bohemian, always amounts to twice the price that is asked for it. He aquí un bon mot que se acuñó en Tonios. Una cena en Tonios, dijo un bohemio, siempre asciende al doble del precio que piden por ella. Let us assume that an accommodating voice inquires, how so? Supongamos que una voz, dispuesta a cooperar, pregunta, ¿por qué? The dinner costs you 40 cents, you give 10 cents to the waiter, and it makes you feel like 30 cents. La cena te cuesta 40 centavos. Le dejas 10 centavos al camarero, y te hace sentir como si valieras 30 centavos. Most of the diners were confirmed table d'hôtes, gastronomic adventurers, forever seeking the El Dorado of a good claret, and consistently coming to grief in California. La mayoría de los comensales eran fervientes adeptos del menú table d'hôte, aventureros gastronómicos que buscaban sin cesar el Eldorado de un buen vino tinto y acababan con frecuencia frustrados en la California culinaria. Mr. Brunelli escorted Katie to a little table embowered with shrubbery and tubs, and asked her to excuse him for a while. El señor Brunelli acompañó a Katy hasta una mesita rodeada de macetas con arbustos y le pidió que lo disculpara un momento. Katy sat, enchanted by a scene so brilliant to her. The grand ladies in splendid dresses and plumes and sparkling rings, the fine gentlemen who laughed so loudly, the cries of garçon, and oui, monsieur, and hello, mame, that distinguish Bohemia, the lively chatter, the cigarette smoke, the interchange of bright smiles and eye-glances, all this display and magnificence overpowered the daughter of Mrs. Dempsey, and held her motionless. Katy se quedó sentada, encantada ante una escena tan esplendorosa para ella. Las grandes señoras con vestidos magníficos, plumas y anillos centelleantes, los caballeros elegantes que reían a carcajadas, los gritos de garzón. Y, oui, monsieur y hola, mame, tan propios de la bohemia, el alegre parloteo, el humo de los cigarrillos, el intercambio de sonrisas radiantes y miradas cómplices. Todo ese despliegue y magnificencia abrumaba a la hija de la señora Dempsey, dejándola inmóvil. Mr. Brunelli stepped into the yard and seemed to spread his smile and bow over the entire company. And everywhere there was a great clapping of hands and a few cries of bravo, and Tonio. Tonio. Whatever those words might mean. Ladies waved their napkins at him, gentlemen almost twisted their necks off, trying to catch his nod. El señor Brunelli entró en el patio y pareció esparcir su sonrisa y reverencia sobre toda la concurrencia. Y en todas partes resonaron grandes aplausos y algunos gritos de «Bravo!» y Tonio. «Tonio», sea lo que fueren esas palabras. Las damas agitaban sus servilletas en su dirección, los caballeros casi se torcían el cuello tratando de captar su gesto de saludo. When the ovation was concluded, Mr. Brunelli, with a final bow, stepped nimbly into the kitchen and flung off his coat and waistcoat. Cuando finalizó la ovación, el señor Brunelli, con una reverencia final, se metió con agilidad en la cocina y se quitó la chaqueta y el chaleco. Flaherty, the nimblest garçon among the waiters, had been assigned to the special service of Katy. She was a little faint from hunger, for the Irish stew on the Dempsey table had been particularly weak that day.
Delicious odors from unknown dishes tantalized her, and Flaherty began to bring to her table course after course of ambrosial food that the gods might have pronounced excellent. Flaherty, el más ágil garzón de los camareros, fue asignado al servicio especial de Katy. Ella se sentía un poco mareada de hambre, porque el estofado irlandés en casa de los Dempsey había estado especialmente flojo aquel día. Exquisitos olores de platos desconocidos la tentaban. Y Flaherty comenzó a servirle, plato tras plato, una comida ambrosía que hasta los dioses hubieran calificado de excelente. But even in the midst of her Lucullian repast, Katy laid down her knife and fork. Her heart sank as lead, and a tear fell upon her filet mignon. Her haunting suspicions of the star lodger arose again, fourfold. Thus courted and admired and smiled upon by that fashionable and gracious assembly, what else could Mr. Brunelli be but one of those dazzling titled patricians, glorious of name but shy of rent money, concerning whom experience had made her wise? With a sense of his ineligibility growing within her, there was mingled a torturing conviction that his personality was becoming more pleasing to her day by day. And why had he left her to dine alone? Pero incluso en medio de aquel festín luculiano, Katy dejó el cuchillo y el tenedor. Sintió que el corazón se le hundía como plomo, y una lágrima cayó sobre su filete mignon. Sus persistentes sospechas acerca del huésped estrella reaparecieron multiplicadas. Cortejado y admirado, objeto de sonrisas en aquella asamblea elegante y afable, ¿qué más podía ser el señor Brunelli sino uno de esos deslumbrantes patricios con título, gloriosos de nombre pero sin dinero para la renta, sobre los cuales su experiencia la había vuelto cauta? Junto a la certeza de su falta de idoneidad había una idea torturante. Su personalidad le resultaba cada vez más atractiva día tras día. ¿Y por qué la había dejado cenando sola? But here he was coming again, now coatless, his snowy shirt-sleeves rolled high above his Jeffreysonian elbows, a white yachting cap perched upon his jetty curls. "Tonio! Tonio!" shouted many, and "The spaghetti! The spaghetti!" shouted the rest. Pero allí volvía él, ahora sin chaqueta, con las mangas de la camisa blanca arremangadas hasta sus codos jeffreysianos, una gorra blanca de yate encajada sobre sus rizos negros. "Tonio! Tonio!" gritaron muchos, y «Spaghetti! Spaghetti!» gritaron los demás. Never at Tonio's did a waiter dare to serve a dish of spaghetti until Tonio came to test it, to prove the sauce and add the needful dash of seasoning that gave it perfection. Jamás en Tonio's un camarero se atrevía a servir un plato de espaguetis antes de que Tonio viniera a probarlo, a verificar la salsa y a añadir el pizco de condimento necesario para lograr la perfección. From table to table moved Tonio, like a prince in his palace, greeting his guests. White jeweled hands signaled him from every side. De mesa en mesa se movía Tonio, como un príncipe en su palacio, saludando a sus invitados. Manos blancas, enjolladas, lo llamaban desde todos lados. A glass of wine with this one and that, smiles for all, a jest and repartee for any that might challenge. Truly few princes could be so agreeable a host. And what artist could ask for further appreciation of his handiwork? Katy did not know that the proudest consummation of a New Yorker's ambition is to shake hands with a spaghetti chef or to receive a nod from a Broadway headwaiter. Una copa de vino por aquí, una sonrisa por allá, un chiste y una réplica para quien osara lanzarle un comentario. Ciertamente pocos príncipes podrían ser tan agradables anfitriones. ¿Y qué artista podría pedir un mayor reconocimiento de su obra? Katy ignoraba que el colmo de la ambición de un neoyorquino era estrechar la mano de un chef de espaguetis o recibir una inclinación de cabeza de un maitre de Broadway. At last the company thinned, leaving but a few couples and quartets lingering over new wine and old stories. And then came Mr. Brunelli to Katy's secluded table, and drew a chair close to hers. Al fin, la concurrencia se dispersó,
quedando solo algunas parejas y grupos de 4, apurando el vino nuevo y las historias viejas. Entonces el señor Brunelli se acercó a la mesa apartada de Katy y arrimó una silla junto a la suya. Katy smiled at him dreamily. She was eating the last spoonful of a raspberry roll with burgundy sauce. Katy le sonrió con aire soñador. Estaba comiendo la última cucharada de un rollito de frambuesa con salsa de Borgoña. You have seen, said Mr. Brunelli, laying one hand upon his collarbone. I am Antonio Brunelli. Yes, I am the great Tonio. You have not suspect that. I love you, Katy, and you shall marry with me. Is it not so? Call me Antonio, and say that you will be mine. Has visto, dijo el señor Brunelli, poniendo una mano sobre su pecho. Soy Antonio Brunelli. Sí, soy el gran Tonio. No lo había sospechado, ¿verdad? Yo te amo, Katy, y te casarás conmigo. ¿No es así? Llámame, Antonio, y di que serás mía. Katy's head drooped to the shoulder that was now freed from all suspicion of having received the knightly accolade. La cabeza de Katy se inclinó hacia ese hombro, ya libre de toda sospecha de haber sido armado caballero. Oh, Andy, she sighed, this is great. Sure, I'll marry with ye. But why didn't ye tell me ye was the cook? I was near turning ye down for being one of thim foreign counts. Ay, Andy suspiró, esto es maravilloso. Claro que me casaré contigo. Pero, ¿por qué no me dijiste que eras el cocinero? Estuve a punto de rechazar tu propuesta creyendo que eras uno de esos condes extranjeros. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.